जिंदगी मौत की अमानत है और मौत बेखबर साथी। आइए इस बात को एक कहानी की सूरत में जानने की कोशिश करते हैं। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। ये एक ऐसा राज है जो हमेशा से इंसान के जहन में सवालात की गूंज पैदा करता आया है। वक्त और जगह के एतबार से इसकी आमद एक मुतय्यन हकीकत है, मगर इसका एहसास और असर इंसान के दिलो दिमाग पर मुख्तलिफ अंदाज में होता है। क्या मौत का वक्त और मुकाम पहले से तयशुदा है? क्या हम अपनी तकदीर से बच सकते हैं, या वो कुछ लम्हे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते? मौत की जगह और वक्त मुकर्रर है। ये अबारत महज एक फलसफियाना सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत है जिससे इंसान अपनी जिंदगी की गुजरगाह में कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करता है। इस कहानी में एक ऐसा किरदार पेश आता है जो मौत की हकीकत का सामना करने के करीब पहुंच चुका है। वो जानता है कि उसकी जिंदगी का एक खास वक्त और एक खास जगह पर इख्तिताम होना है, मगर वो फिर भी जिंदगी के लम्हों को खोजता है, जैसे कि वो उसको अपनी तकदीर से आगे बढ़कर बदल सके। बगदाद के तारीखी शहर में एक ताजर रहता था जो अपनी दयानतदारी और कारोबारी सलीके की वजह से मशहूर था। उसकी जिंदगी का हर लम्हा मुनज़्ज़म और सुकून से भरा होता था। उसके साथ एक मुलाजिम था जो हमेशा उसके कामों में मददगार रहता। एक दिन मामूल के मुताबिक ताजर ने अपने मुलाजिम को बाजार भेजा ताकि वो चंद ज़रूरी चीज़ें खरीद कर लाए। मुलाजिम जल्दी से बाजार की तरफ रवाना हुआ, मगर जैसे ही वो बाजार में दाखिल हुआ, एक अजीब वाक़या उसके साथ पेश आया। हुजूम के बीचों बीच एक पुरअसरार औरत जो स्याह लिबास में मलबूस थी, अचानक उसके सामने आ गई और बुरी तरह उससे टकरा गई। मुलाजिम घबरा कर पीछे हट गया और हैरत ज़दा नजरों से उस औरत को देखने लगा। औरत के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट थी, मगर उसकी नजरें मुलाजिम के लिए खौफ की अलामत थीं। उसने एक लम्हे के लिए मुलाजिम को घूरा और फिर एक अजीब इशारा किया, गोया उसकी तरफ धमकी दे रही हो। मुलाजिम के दिल में एक गैर मामूली खौफ ने जन्म लिया। वो तेजी से अपने मालिक के घर लौटा, हंफता हुआ अंदर दाखिल हुआ और कपकपाती आवाज में कहने लगा, मेरे आका, कुछ गैर मामूली हुआ है मेरे साथ। मैं बाजार गया था तो वहां एक अजीबो गरीब औरत ने मुझे धमकी दी। मुझे कहा कि आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा यकीन है कि वो औरत आम इंसान नहीं थी, वो मौत थी। उसके इशारे मुझे बता रहे थे कि वो मेरे पीछे है और जल्द ही मुझे खत्म करने आएगी। ताजर, जो मुलाजिम की घबराहट देखकर हैरान हो चुका था, बोला, यह सब तुम्हारे खौफ का नतीजा हो सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वाकई मौत थी? मुलाजिम ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, हाँ मेरे आका, मुझे पूरा यकीन है। वह मुझ पर ऐसा असर डाल रही थी जैसे मेरा वक्त करीब है। अगर मैं फौरन बगदाद न छोड़ूं तो वो मुझे यहाँ ढूंढ लेगी। बराह करम मुझे अपना घोड़ा दे दें ताकि मैं सामरा जा सकूं, वहां शायद मुझे मौत तलाश न कर सके। ताजर, जो नरम दिल इंसान था, मुलाजिम की हालत देखकर रहम खा गया। उसने फौरन अपना घोड़ा दिया और मुलाजिम को रवाना कर दिया। मुलाजिम जल्दी से घोड़े पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार से बगदाद की गलियों को उबूर करता हुआ सामरा की तरफ रवाना हो गया। जब मुलाजिम चला गया तो ताजर के दिल में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हुआ। उसने फैसला किया कि वो खुद बाजार जाकर उस पुरअसरार औरत को देखेगा। कुछ देर के बाद वो बाजार पहुंचा और हुजूम में उसी औरत को खड़े देखा। उसका स्याह लिबास और पुरअसरार चेहरा इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह वही औरत है जिसके बारे में मुलाजिम ने जिक्र किया था। ताजर ने अपने हौसले को जमा किया और सीधा औरत के पास जा पहुंचा। उसने नरम लहजे में कहा, मेरे मुलाजिम ने कहा कि तुमने उसे धमकी दी। वो तुमसे खौफजदा होकर बगदाद छोड़कर सामरा की तरफ रवाना हो गया है। तुमने ऐसा क्यों किया? औरत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और पुरसुकून लहजे में बोली, मैंने उसे धमकी नहीं दी। हकीकत यह है कि मैं खुद हैरान थी कि वो बगदाद में क्या कर रहा है। मेरी हैरानगी की वजह यह है कि मेरी उसके साथ मुलाकात आज रात सामरा में तय थी। ताजर ये सुनकर दम बखुद रह गया। उससे पहली बार एहसास हुआ कि मौत से फरार मुमकिन नहीं। चाहे इंसान कितनी भी दूर क्यों ना जाए, तकदीर के फैसले से बचना नामुमकिन है। मुलाजिम ने जो फैसला किया वो उसकी फितरी जहलत का नतीजा था।
لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو خوف اسے بغداد سے بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے وہی خوف اسے اس کی تقدیر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے۔ ایک سادہ لوح آدمی بھاگا بھاگا ان کے دربار میں آیا۔ مارے خوف کے اس کا برا حال تھا، رنگ فگ تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیوں خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ تم اس قدر بے حال کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل نے مجھے بری طرح گھور کر دیکھا ہے۔ میں ان غضبناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، مہربانی کر کے ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کر دور ہندوستان کی سرزمین میں لے جائے، شاید وہاں پہنچ کر میری جان بچ جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، حکم پاتے ہی ہوا اسے ہندوستان لے گئی۔ دوسرے دن عدالت کے وقت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تم نے اس اللہ کے بندے کو غصے کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ اگر تم نے اس لیے کیا کہ وہ بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگے تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا، میں نے اسے غصے بھری نگاہ سے نہیں بلکہ حیرانگی کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اس آدمی کی جان آج ہندوستان میں جا کر قبض کرو۔ اسے ادھر دیکھ کر میں سخت حیران ہوا کہ آخر یہ آدمی آج ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ یہ تھی اصل بات، اس سے اسے غلط فہمی ہوئی۔ آخر میں جب خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا تو اس آدمی کو وہاں موجود پا کر اور بھی حیران ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آدمی آپ کا سہارا لے گا اور خود بخود اپنی موت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ یہ کہانی زندگی اور موت کے اس ازلی کھیل کی عکاسی کرتی ہے جس میں انسان اپنی کمزوری اور بے بسی کے ساتھ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے۔ کہانی کا مرکزی سبق یہ ہے کہ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں، چاہے کتنے بھی حربے اختیار کیے جائیں۔ کہانی انسانی خوف، اضطراب اور اس کی تقدیر کو سمجھنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں قاری اپنی ذات کو دیکھ سکتا ہے اور غور و فکر کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور موت کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے، ایک ایسی جستجو جو اس کا جواب تلاش کرتی ہے اور اس سفر میں ہم سب کو اپنے وجود کی حقیقت سے روبرو کرواتی ہے۔ وقت اور جگہ کی یہ طے شدہ حقیقت انسان کو ہمیشہ اپنے انتخابوں اور فیصلوں کا محتاط جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ زندگی کی یہ تلخ حقیقت کہ موت کسی مخصوص لمحے اور مقام پر آئے گی، انسان کو اندرونی طور پر جھنجھوڑ کر اس کے لیے سوالات کا ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے، اس میں وہ تمام جذبات اور تجربات سموئے جاتے ہیں جو انسان اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔